बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। पाकिस्तान स्टील मिल्स को 30 साला लीज पर देने का मंसूबा है। इस पर जहां अपोजिशन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है, वहीं स्टील मिल मुलाजमीन की यूनियन ने भी हुकूमत पर तनकीद की है। खत लिखा गया है CBA की जानिब से वजारत खजाना, निजकारी और सनत पैदावार को भेजे गए इस खत में स्टील मिल्स मुलाजमीन की यूनियन CBA ने मुस्तकबिल में निजी ऑपरेटर्स पर स्टील दरामद करने पर रेगुलेटरी और एंटी डंपिंग ड्यूटीज के मुजवजा निफाज या स्टील दरामद करने पर पाबंदी से मुताल्लिक भी सवालात उठाए हैं। यूनियन ने अपने खत में इस बात पर भी हैरत का इजहार किया है कि जब स्टील मिल्स अवामी हाथों में थी तो बार बार दरखास्तों के बावजूद इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं किए गए। यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि गुज़श्ता 3 साल में स्टील मिल्स की माली हालत बद से बदतर हुई है। 30 जून 2013 के स्टील मिल्स के नुकसानात और वाजिबात का तखमीना 2 खरब था, जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज और तरजीहात के बायस 31 दिसंबर 2016 तक बढ़कर 4 खरब 15 अरब तक पहुंच गया है। मुलाजमीन का कहना था कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान सरकारी खजाने को 215 अरब का नुकसान पहुंचाने वाले शख्स का एहतसाब होना चाहिए। स्टील मिल्स में पैदावारी अमल रुक जाने की वजह से मुल्क के ऊपर 1.5 अरब अमरीकी डॉलर का कर्जा हो गया है। इस बारे में पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइए, ये खत क्या रंग दिखा सकता है, कितना दबाव डाल सकता है, क्या कुछ असर रखेगा? जी, CBA की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसमें जो पाकिस्तान स्टील मिल की माशी सूरत हाल है उसका वाज़े तौर पर एक तखमीना लगाया गया है और ये बताया गया है कि इसकी जितनी भी नुकसान हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ है, क्योंकि 2013 में जो 200 अरब रुपए का नुकसान था वो बढ़कर अब 415 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। CBA का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल को तकरीबन 30 लाख रुपये फ़ी घंटा नुकसान इस मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ है, जबकि जो दरामदी बिल है उसमें भी 1.5 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। जो खत लिखा गया है उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाली गई है और उसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और मुजरिमाना तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल को तबाही के दाने पर पहुंचाया गया है। स्टील मिल ने अपने जो वर्कर यूनियन है उन्होंने अपने 6 बड़े मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 25 अप्रैल 2012 को ECC की मीटिंग हुई थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस ECC के मीटिंग के जो फैसले थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। इसी तरह फिर 2 साल बाद 25 अप्रैल 2014 को भी एक ECC की मीटिंग हुई थी, उसमें भी स्टील मिल की बहाली का प्लान पेश किया गया था और 18.5 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज जो है वो स्टील मिल को देने का वादा किया गया था। मेरे साथ ही रहिए, इस वक्त कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस इदारे को गुज़श्ता अदवार में चलाते रहे हैं और अब जब हुकूमत ये फैसला करने जा रही है, उनसे हमने पहले भी इस मामले पर बात की थी। जनरल साहब ने कहा था वो इदारा जो चल ही नहीं रहा, उस इदारे को इसीलिए बेचा जा रहा है कि वो नुकसान बढ़ा रहा है। जनरल साहब फरमाइए, अब स्टील मिल मुलाजमीन की तंजीम ये कहती है कि जिम्मेदारी तमाम की तमाम तर इन हालात की हुकूमत पर आयद होती है, आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पे नहीं, हुकूमतों पे मैं बिल्कुल, मेरा ये ईमान है। तो मौजूदा हुकूमत बरी जिम्मा है जनरल साहब? सुने, मेरी बात सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर के अदारे चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका रूल ऑफ लॉ मुल्क में अंदर ठीक हो और एहतसाब का निज़ाम हो, वरना आपने देखी ना, हमने 3 साल चलाया, इसके लाफिज खत्म करके प्रॉफिट में ले आए, इसका हमने बेहतरीन, इस सब यूनियन वालों को भी पता है। और उसका वजह क्या थी? वजह ये थी कि कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं, कोई कारण उसके अंदर उंगली नहीं डाल रहा था। हमने बिल्कुल एक रियाजत और बंदगी नहीं जनरल साहब, कता कलामी की माजरत, जब आप ये बात कर रहे हैं तो जो CBA ने खत लिखा है वो खत ये बताता है कि 2015 में ये जो नुकसान है ये अगर 2 खरब था तो अब 4 खरब 15 अरब हो चुका है। ये तो आपकी हुकूमत पर आता है। नहीं, देखिए, बात हुकूमत के ऊपर नहीं आती है। मसला मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 5 सालों में जो हुकूमत पीपल नहीं जनरल साहब, अगर आप नफा बख्श बनाने का क्रेडिट लेंगे तो फिर बुरे हाल की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दे। मैं अपना क्रेडिट खुद नहीं ले रहा, मेरी पूरी टीम थी और मैं ये कहता हूँ कि हमने इकट्ठा काम किया। अभी जो तबाही हुई है वो 2008 से ले 2013 तक हुई है और इतना नुकसान हुआ है कि अगली हुकूमत के बस में ही नहीं था कि इसको रिट्रीव करे। जब उनका गैस का बिल नहीं जा रहा, जब 200-300 अरब रुपए, खरबों की बात नहीं है, इतने उसके अंदर मकरूज हो गए। तनख्वाह देती रही है ये हुकूमत
पिछले 2-3 सालों से अभी भी 48 करोड़ पर मंथ दे रहे हैं। तो अभी इसको कुछ, मैं तो बखुदा इस फेवर में हूँ कि मुल्क में अदारे चले, मुलाजमीन को मुलाजमतें मिलें, इनकी बेहतरीन कारकर्दगी को इनको एक्सपेंड करें तो और मुलाजमतें बढ़े, बजाय इसके कि आप उसी के ऊपर 4,000-5,000 डालें, इसको लूटें, इसको नोचें और फिर ये कहें कि नहीं ये तो प्राइवेटाइज भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक हुकूमत आके बनाती है, दूसरी आपको तोड़ देती है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। जल्द साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, आखिरी बार जब हमारी गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि ये इदारा है ही नुकसान में, बंद किया गया था क्योंकि नुकसान में चलाए जाना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। आपने बताया 30 साल लीज। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या हमने ये तखमीना लगाया है कि कितने बरस बाद हमें इस 30 साल लीज पर कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा? इस सवाल का जवाब तब भी नहीं था। क्या अब इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि तखमीना हो कितने बरस बाद फायदा होगा इस लीज का हमें? ये लीज की बात तो अभी हो रही है ना, आपने उस वक्त तो मेरे से ये लीज का क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी चूंकि नुकसान के अंदर है और इन एडिशन टू नुकसान जो सामने आपके 300 अरब रुपए का आपने लाइबिलिटीज है, प्लांट की कंडीशन ठीक नहीं है, एक और 200-300 अरब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए। क्या हुकूमत इसका मुतामल हो सकती है जब हुकूमत के पास ये गारंटी ही नहीं है कि कल ये हुकूमत जाएगी तो दूसरी हुकूमत आके फिर जितनी बचतें खा जाएगी और अदारे को तबाह कर देगी? दैट इज द रीजन कि वो कहते हैं कि पार्शियली आप इसको लीज पे दें या नजकारी करें, शेयर फ्लोट करें और कुछ शेयर दें और वर्कर्स को शेयर दे दें, बेशक ये सारे खुद खरीद लें। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे होता है। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें पाकिस्तान अजीज है, हमें ये अपने अदारे हमने अगर खुद बनाए हैं तो हमारे इनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, लेकिन क्या करें, मैं अभी PIA की वो कमेटी के अंदर हूँ, उधर जाके देखा है तो 300 अरब का लॉस है। और उधर जल साहब, मेरे साथ मिर्जा तारिक साहब मौजूद हैं, यूनियन के सदर हैं। मिर्जा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि कोई चारा नहीं है, स्टील मिल्स को या तो लीज पर दे रहे हैं या निजकारी हो नहीं पा रही। इन हालात में ये इंतहाई मजबूर कदम है। आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं CBA के, ये बताइए कि आप लोगों की राय में क्या कोई और हल मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने CBA का मौक़िफ़ जानने के लिए हमसे रब्ता किया। भाई अर्ज़ ये है कि जिस खत को आप अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने 4 मिनिस्ट्रीज को ये खत लिखा है और उसमें हमने तमाम तर तफसीलात लिखी हैं कि जी किस तरह से जो है इस इदारे को जानबूझ के दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। 10 जून 2015 से इसकी गैस को बंद कर दिया गया है और इस वक्त हालत ये है कि मुलाजमीन को कई माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती। जनरल साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अरबों रुपए माहाना तनख्वाहों पर दे रही है। देखिए जी, अरबों रुपए हुकूमत खर्च नहीं कर रही, वो कमर्शियल लोन है जो पाकिस्तान स्टील को दिए जा रहे हैं, तनख्वाहें भी लोन दी जा रही हैं हमें। ये हुकूमत खर्च नहीं कर रही है, पाकिस्तान स्टील की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। सही, ठीक। मिर्जा तारिक साहब आपने अपना जिस तरह से हमें जो है ये इसको लीजिंग करने जा रहे हैं, ये तो मुफ्त में देने जा रहे हैं, तमाम तर लायबिलिटीज तो गवर्नमेंट अपने सर ले रही है। जनरल साहब ये आपने सुना, ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें भी लोन की शक्ल में पाकिस्तान स्टील को दी जा रही हैं और आप कर रहे हैं वो आप मुफ्त में दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टील को वो सब लोन पे, कमर्शियल लोन है वो सारे, जिन पे मार्कअप भी लिया जा रहा है। जी मिर्जा साहब, मुझे जनरल साहब का मौक़िफ़ लेने दीजिएगा। जी, मेरी बात ये है कि तारक की बात ये ठीक है कि ये जो तनख्वाह है ये तो ऑब्वियसली उनकी लाइबिलिटी में तो डाली जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लाइबिलिटी किसने उठानी है? ये हुकूमत ने उठानी है ना। आप अगर एक टन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और आप महीने की 48 करोड़ रुपया तनख्वाह, 48 करोड़ रुपया और भी हुकूमत के सर पे चढ़ता है, चूंकि ग्रेजुएटी भी देनी है, तो ये 1 अरब का एक महीने का नुस्खा है। लोग भी वहां मौजूद है, काम भी नहीं हो रहा, प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, तो कल तक को लेने वाला वो बेवकूफ तो नहीं होगा, वो कहेगा कि मैं सब कुछ ले लेता हूँ। जनरल साहब बात ये है कि मुलाजमीन तो अपनी ड्यूटियों पर डेली आते हैं ना। नहीं वो तो है, शाम तक बैठे हुए यहाँ पर। अब और तनख्वाह जो है वो 380 मिलियन है, 38 करोड़ रुपए, 48 नहीं है। इस वक्त नेट पे दे रही है, हमें ग्रॉस नहीं दे रहे। नहीं वो चले 38 करोड़, मुझे मेरे नॉलेज में तो यही है। सारी बहरहाल जो भी है देखिए वो सारी जाया हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि आप ये देखिए, तारक को पता होगा कि डेली वेजेस वाले वर्कर्स को भी हमने परमानेंट किया पिछली हुकूमत के उसमें। अभी डेली वेजेस वाले वर्कर की आप लाइबिलिटी 60 साल की अपने सर पे ले जाएं
تو آج جو ورکر ہیں کل ان کے بچے اسٹیل مل میں نہیں آ سکیں گے بیکاز اسٹیل مل ڈوب جائے گی. ہم نے اپنے وقت میں 17,000 سے 12 پہ میں لے آیا تھا کیونکہ ان کو ایک گولڈن ہینڈ شیک کی اسکیم کے تحت 1.5 ارب روپیہ دے کے تو ہم نے کام کیا. ہم نے کہا کہ لوگ وہ رکھیں جو پروڈکٹیو ہوں. اور اب بھی 5,000 ملازمین سے جان چھوڑانے کی منصوبہ بندی ہے. مرزا طارق صاحب آپ کا، جان صاحب آپ کا بہت اپڈیٹ کر رہے تھے اس تمام صورتحال سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن حکومت اسٹیل ملز کو 30 سال کی لیز پر دینے کا جو منصوبہ رکھتی ہے، اس منصوبے میں حکومت نے اب تک اس بات کا تخمینہ نہیں لگایا کہ لیز پر لینے والا اس ملک کو، اس ادارے کو کچھ دینے کے قابل ہوگا، کچھ نفع دے گا. تو یہ کب ممکن ہوگا؟ ابھی تک اس سوال کا جواب حکومت کے پاس نہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے اس کی جو اب ہے ایک پرواز کی مہمان. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے ڈالر گرل کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے. چیف جسٹس مسٹر جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایان علی کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق وفاق کی اپیل کی سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے موقف اختیار کیا کہ 19 جنوری کو ریفری جج نے ایان علی ECL کیس میں فیصلہ سنایا تھا. ایان علی کا نام حکومت پنجاب کی درخواست پر ECL میں ڈالا گیا. سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس اپیل کی سماعت کرے. مقتول تفتیشی آفیسر اعجاز چودھری کی بیوہ سائمہ اعجاز نے بھی درخواست دی تھی. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایان علی کا نام تیسری بار ECL میں ڈالا گیا. مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک تفتیشی کو قتل کر دیا گیا. کیا اس قتل پر حکومت پنجاب نے کوئی شکایت کی؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ بتائیے کہ ایان علی کے خلاف FIR کب درج کی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 2 جون 2015 کو کیس رجسٹرڈ ہوا تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2 جون 2015 کو کیس رجسٹر ہوا، اتنا عرصہ بیت گیا لیکن مقدمے کی تفتیش مکمل نہیں ہو رہی. عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر ریفری جج مسٹر جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے وفاق کی اپیل خارج کر دی. یہیں نیوز ایٹ 5 پر ہم سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سینئر سیاستدان نبیل گبول نے کہا تھا کہ ایان علی کا مسئلہ وفاقی وزیر داخلہ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایان علی کے پاس بڑے بڑے راز ہیں اور یہ دل کا معاملہ ہے. نبیل گبول صاحب نے کیا کہا تھا دیکھیے. ایان علی خود کچھ دنوں میں سارے جو راز ہے وہ فاش کرنے والی ہے. یہ جو پاناما لیک کا جو کیس چل رہا ہے اس پہ بڑا اثر پڑے گا جب بھی یہ لب کشائی اپنی کریں گی، اور بھی معاملات پر بہت اثر پڑے گا. سیاست پر بڑا اثر پڑے گا، کافی سیاسی ہلچل مچ جائے گی. یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ ہم کیا بولیں. چودھری نثار صاحب کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایان علی ہو جائے. تو اب میں اس پہ کیا بات آپ سمجھدار آدمی ہیں. اور ہمارے نمائندے امجد بھٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. امجد بھٹی، نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے، مزید کچھ ہوا؟ جی بالکل طارق متین، بالآخر ڈالر گرل ایان علی کو سپریم کورٹ نے بھی اب ECL سے اس کا نام جو نکالنے کا جو حکم تھا سندھ ہائی کورٹ کا، اس کو برقرار رکھا ہے. 2 مرتبہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا گیا، جبکہ 3 مرتبہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس ماڈل گرل ایان علی کا نام ECL میں ڈالا گیا. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جو دیا تھا اس کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں آئی تھی. سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے در اختیار سے باہر ہے، جس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کو دوبارہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ اس کا زیر سماعت آیا ایان علی کا، اور سندھ ہائی کورٹ کے جو 2 جج تھے ان میں اختلافی معاملہ سامنے آیا، جس پر ریفری جج جو نعمت اللہ پھلپوٹو ہیں ان کے پاس یہ معاملہ گیا، اور ریفری جج نے اس ایان علی کا نام میرے ساتھ ہی رہے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے، آج چیف جسٹس صاحب نے
सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि जून 2015 में केस रजिस्टर्ड होता है और अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। ये बरहमी उनकी जो ये भी एक वजह बनी उस फैसले को बरकरार रखने की जो सिंध हाई कोर्ट में रेफरी जज ने दिया था। बहुत सख्त सरजनिश की गई है इदारों की चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। देखें बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो हर इंसान का, हर सिटीजन जो है पाकिस्तान का, उसका आइन के तहत बुनियादी हक है कि वो जहां मर्जी जाए और ट्रैवल करे, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, मुनासिब वीजे लेके। अब जब आपको एक रोका जाए इसके लिए, तो कानून के मुताबिक उसमें बहुत सारी जजमेंटें हैं कि हुकूमत रोक सकती है किसी को जिसके खिलाफ कोई केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, तहकीकात हो रही हो कोई क्रिमिनल केस की, और खदशा हो हुकूमत को कि वो मुल्क से बाहर जाके वापस नहीं आएगा। लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 महीने 6 महीने इन्वेस्टिगेट ही करते रहें और उसकी कंक्लूजन ना, उसका चलान ना दायर करें अदालत में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको हमने ECL पे आपने डाला, कार्रवाई होती रही, अब 1.5 साल गुजर गया है, अभी तक आपने तहकीकात अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, तो इसलिए अब आपको कोई जवाब नहीं है कि आप ECL पे किसी को डाली रखें। इस तरह तो आप हर सिटीजन के खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और फिर तहकीकात उसकी कंप्लीट नहीं करेंगे और उसको ये बताइए कि इस मामले में कुछ सियासी इन्वॉल्वमेंट नजर आई। इस मामले में 5 लाख अमरीकी डॉलर का स्मगल करने की कोशिश नजर आई। इतना बड़ा मामला हो गया, फिर भी विफाक अपना केस लूज कहां कर गया? कमी कहां रही है? मेरा ख्याल है कमी तो अभी अदालत का तो इससे कोई ताल्लुक ही, कमी तो इन्वेस्टिगेशन में ही रही ना जी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन करना काम है, ये जो FIA है, जो हुकूमत है वफाकी, ये उनका काम था। और अगर वो अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सके तो इसमें मेरा ख्याल है सरासर जो जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत पर आती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन पर आती है। करना होना ये चाहिए था। अब इसकी वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है सियासी वजह हो सकता है इसकी नाअहली हो सकता है मेलिफाइडे हो, जानबूझ के ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की जा रही। ये वजूहात तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी देर में बड़े से बड़े काम की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। एक मॉडल का होना, अहम सियासी शख्सियात का होना। एक आम आदमी का सवाल यह है कि इस मामले में जो अब तक हमने देखा है, 1.5 साल गुजर गया, कोई भी अगर चीज़ साबित नहीं हो सकी है तो इन्वेस्टिगेशन की कमी आप इसको कह रहे हैं। अयान अली केस आज के फैसले के बाद उनका केस मजबूत हुआ है, जीत गई हैं, इसे हम बरियत कहेंगे। एक आम आदमी जानना चाहता है कि इस फैसले का मतलब क्या है, हुआ क्या है? इस फैसले का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ अभी उनकी मुल्क से बाहर जाने के मामले में एक फैसला आया है जिसमें हुकूमत ने रोक दिया था उनको बाहर जाने से जब तक एक मुकदमा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और मुकदमे का फैसला नहीं है। लेकिन अदालत ने उनको इजाज़त दी ये कह के कि चूंकि ये अभी तक उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई और अभी तक मामला आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए हम ये रुकावट उनकी ट्रैवल में नहीं डालते। लेकिन जो असल केस है, जो मुकदमा है, उसने तो अभी चलना है। अब हुकूमत कितनी देर में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कितनी देर में अदालत में अपना केस चलान करती है और फिर वो अदालत चलाती है केस, ये अब देखने वाली बात है। हो सकता है हुकूमत 6 महीने साल और ले ले और वो ये भी हो सकता है कि वो इतनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सके कि हमें कोई शहादत नहीं मिली या हम इसका फैसला नहीं कर सके इन्वेस्टिगेशन में। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी मेन एक बात और बताइए, क्या विफाक के पास अब ऑप्शन क्या है? विफाक नाम ECL से निकाल दे, विफाक कोई गारंटी मांगे क्या अयान अली वापस आएंगी? विफाक के पास अब ऑप्शन क्या है? विफाक के पास उनको रोकने की अब कोई ऑप्शन नहीं रही, क्योंकि जब एक बार अदालत फैसला कर दे कि आप ECL पे नहीं डाल सकते तो फिर उनको किसी किस्म की रुकावट इस केस में कम से कम नहीं डाल सकती। विफाक ये जरूर कर सकती है कि कोई और अगर केस है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको रोके, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए
وہ اب نہیں روک سکتی ان کو۔ बैरिस्टर अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त इस केस बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये बताया कि ये किसी की हार किसी की जीत नहीं है। केस का एक मामला कि अयान अली को सफ़र की इजाज़त दी जाती है, ये यहीं तक महदूद है। अमजद, ये बताइए, अदालत उज़्मा हुक्म दे दे, उसके बाद वजारत दाखिला की जानिब से नाम ECL से निकाला जाए, इस सिलसिले में कितना वक्त लगा करता है आमतौर पर? इस हवाले से एक जो प्रोसीजर ये है कि आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है अयान अली के नाम जो ECL से निकालने से हवाले से, तो आज ही उसमें इतना कोई लंबा इसमें प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जो अयान अली के जो वकील जो हैं, वो कौंसल जो हैं, वो अदालत का तहरीरी आर्डर लेकर वो जो एक उसका जो प्रोसेस है कि वो वजारत दाखिला में जाते हैं। वजारत दाखिला के जो मजाज हुकाम होते हैं उनको आगाह किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है, इसीलिए आप इस अयान अली का नाम जो है वो ECL से निकाल दें। और उसके बाद कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं होती, कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, और फिर मामूल के मुताबिक वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी आर्डर को देखने के बाद कोई भी मुलज़म हो, कोई भी इससे हवाले से जिसका नाम ECL में शामिल हो, उसका नाम फ़ौरन निकाल देती है। अमजद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक मुजव्वज़ा कानून के बारे में, जिसके तहत या तो बच्चे स्कूल जाएंगे या वालिदैन जेल जाएंगे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत एक कानून बनाने जा रही है जिसके तहत प्राइमरी और सेकेंडरी की सतह पर हुकूमत के लिए मुफ्त लाजमी तालीम को इसकी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मुसव्वदा कानून कहता है कि बच्चों को स्कूल ना भेजने वाले वालिदैन को 100 रुपए जुर्माने या 3 माह की कैद की सज़ा का सामना होगा। महकमा तालीम ने इसका मुसव्वदा तैयार किया है। स्कूल अटेंडेंस अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कानून पर अमल करवाएगी। फिदा अदील पेशावर से हमारे नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले इस बारे में मज़ीद जानेंगे। फिदा, एक पर है, हम ये कह सकते हैं? जी तारिक, अच्छी खबर है, और इसमें आपने 3 माह बताया, 1 माह की कैद की सज़ा जो है इस बिल में तजवीज़ की गई है। 100 रुपये योमिया जुर्माना होगा उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाते। अच्छी खबर है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखा जाए तो इस कानून पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आता। पहले हमने देखा कि जिन स्कूलों को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, पुलिस की ज़िम्मेदारी थी, उन स्कूलों के असातिज़ा और जो सरबराहान थे, जो प्रिंसिपल साहिबान थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया। बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सकते, उनके ख़िलाफ़ उनसे जुर्माने वसूल किए जाएंगे, उनको जेल भिजवाया जाएगा। आप अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में 25 लाख बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें 36,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको जबरी मुशक्क़त का सामना है, चाइल्ड लेबर जिनसे लिया जा रहा है। तो ये कानून तो बनने जा रहा है, लेकिन कम से कम मेरी नज़र में इस कानून पर अमल दरामद जो है वो इंतहाई मुश्किल है। इसी जानिब में आ रहा था, ये बताइए इस सिलसिले में क्या किया जाएगा कि वो इलाका जहाँ स्कूल ना हो, क्या इस बात का कोई तयन किया गया है कि सज़ा देते वक्त, अमल दरामद करवाते वक्त, सख्ती करते वक्त किस तरह से इस पर अमल किया जाएगा? तारिक, ये बहुत दूर की बात है कि जहाँ पे स्कूल ना हो तो वहाँ पर इस कानून के हवाले से अमल दरामद के क्या इक़दाम किए जाएंगे। जहाँ पर स्कूल हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सवाल ये है कि जो स्कूल हैं क्या उनमें वो बुनियादी सहूलियात हैं कि वालिदैन उन स्कूलों में अपने बच्चों को भिजवाएँ? क्या उन स्कूलों में असातिज़ा हाजिर रहते हैं? क्या उन स्कूलों का मयार इस कदर है कि हुकूमत तो चलो जुर्माना वसूल कर लेगी, वालिदैन को जेल भिजवा देगी? क्या हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? मैं आपको डेटा बताऊं कि 48% स्कूल अब भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हैं कि जिनमें बिजली की सहूलत नहीं है, 35% स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें पीने का पानी नहीं है, 25% स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें टॉयलेट की सहूलत नहीं है, 27% स्कूल ऐसे हैं कि जो 4 दीवारी से महरूम हैं,
تو جہاں پر اسکول ہیں ان کی یہ صورتحال ہے، کیسے والدین اپنے بچوں کو بھجوائیں؟ کیا حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے وہ جو غربت کی شرح تھی وہ ختم کر دی؟ غربت ختم ہو گئی؟ تمام والدین اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھجوا سکیں؟ تمام والدین اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیے، یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے مسودہ قانون کے تحت کہ 2 کلومیٹر کا ریڈیس رکھا جائے گا، وہاں والدین اگر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں بھیج رہے تو سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر گورنمنٹ اسکول نہیں ہے تو پرائیویٹ اسکول کی فی ایک فنڈ کے تحت ادا کی جائے گی، پرائیویٹ اسکول بھیجا جائے گا، اور اگر وہاں نہیں ہے پرائیویٹ اسکول بھی تو پھر کمیونٹی اسکول جو ہیں اس میں بھیجا جائے گا، ورنہ کمیونٹی اسکول قائم کیے جائیں گے۔ وزارت تعلیم کچھ ڈیٹا بھی شیئر کر رہی ہے کہ 2000 سے زائد کمیونٹی اسکولز قائم بھی کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، کنٹینر اسکول قائم کیے گئے ہیں، لیکن وہ منصوبہ جو ہے ابھی تک اس پر عمل تو ہو رہا ہے مختلف اضلاع میں، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ 2014 میں ایک منصوبہ یہ بنایا گیا تھا، 500 ملین روپے اس کے لیے مختص کیے گئے تھے کہ 16,000 بچوں کو جہاں پہ سرکاری اسکول کی سہولت نہیں ہے ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھجوایا جائے گا، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ صوبائی حکومت ادا کرے گی، لیکن اس منصوبے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایسے اسکول جہاں پر سہولت نہیں ہے، ایسے اسکول کے جہاں پر اساتذہ نہیں جاتے، ایسے اسکول بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو کرائے کی بلڈنگز کے اندر موجود ہیں، مالکان کو کرایہ نہیں ادا کیا جاتا، اور پھر وہ جو بلڈنگ کے مالکان ہیں وہ مظاہرے کرتے ہیں، بچوں کو باہر بٹا دیا جاتا ہے، اسکولوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے رپورٹ کیا، خود جو خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم ہیں عاطف خان کے حلقے میں اس قسم کے اسکول ہیں کہ جو کرائے کی بلڈنگز میں موجود ہیں۔ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ قانون بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد بھی تو ہونا ضروری ہے۔ اگر قانون پر عمل درآمد ہی نہیں ہوگا، اور انتہائی تشویشناک ہے وہ عدد و شمار جو آپ نے شیئر کیے، جن کے مطابق 27% اسکولوں میں 4 دیواری نہیں ہے، بیت الخلاء کی سہولت نہیں ہے، 48% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے، کمرے نہیں ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ جس کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کی کارکردگی بہت بہت بہتر ہے۔ فدا عادل آپ کا بہت شکریہ۔ بات کریں گے کوئٹہ کی، جہاں معذور افراد نے آج پھر مظاہرہ کیا ہے۔ مطالبہ تھا معذور افراد کا اپنے لیے روزگار کا، ساتھ ہی معذور افراد نے اپنے لیے خصوصی موٹر سائیکلز فراہم کرنے کا بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ معذور افراد کا گزشتہ کچھ عرصے میں یہ 4تھا مظاہرہ تھا۔ پیپلز پارٹی دور میں ایک بار مشتعل معذور مظاہرین اسمبلی کی عمارت کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ رئیسانی حکومت جس پر لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھے مظاہرین اثر انداز نہ ہو سکے، اس کے سامنے ان بیچاروں کی احتجاج کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ اب بھی ان افراد کے مظاہرے سے شہری حکومت کے نمائندے نے مذاکرات کیے ہیں، یقین دہانی کروائی ہے، اور مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو سب سے پہلے بتائیں، ہمارے نمائندے کفایت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ صورت جانیں گے کہ مظاہرین کو کس طرح سے منتشر کیا گیا، کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں، اور ساتھ ہی یونس لہڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈیپٹی میئر ہیں کوئٹہ کے، اور انہوں نے مظاہرین کو آج منتشر کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ کفایت بتائیے، مظاہرین کو منتشر کرتے وقت کیا وعدے کیے گئے ان سے، اور کتنے بڑے مطالبات ہیں ان مظاہرین کے؟ جی بالکل طارق، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک ایسے بدقسمت معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر معذور افراد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، تقاریریں کی جاتی ہیں، اور ان کو معاشرے کا ایک منظم شہری بنانے کے لیے اپنے اقدامات کی بات کی جاتی ہے۔ تاہم اگر عملی اقدامات اس حوالے سے دیکھیں تو وہ بالکل صفر کے مطابق ہیں۔ معذور افراد کا یہ جو مظاہرہ تھا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس سے قبل کئی مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے باہر مظاہرے کیے گئے ہیں، بلوچستان اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی بات کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ارکان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ معذور افراد کو ان کا حق دلایا جائے، ان کو ایک مہذب شہری بنایا جائے، اور ان کو بھی جو باقی افراد ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا حوصلہ دیا جائے گا۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ بات جو ہے وہ صرف تقاریروں اور مطالبات اور اخباری بیانات سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ آج جو مظاہرہ کیا گیا اس میں بھی معذور افراد کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو سرکاری محکموں میں کوٹا ہے معذور افراد کی نوکریوں کے لیے، ان پر ایک چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ آیا ان نوکریوں پر جہاں پر اس کوٹے کے تحت جو افراد بھرتی ہوئے کیا وہ معذور ہیں بھی، یا اس میں بھی جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ اور رشوت لے کر جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کو بھرتی کرایا گیا ہے۔ دوسری جانب کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، کوئی بھی شاپنگ پلازا ہو، کوئی بھی دیگر جو عمارتیں ہیں وہاں پر معذور افراد کے لیے کوئی خصوصی طور پر انتظامات نہیں کیے گئے۔ یورپ کی ہم ہمیشہ سے مثال دیتے ہیں، امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر معذور افراد کے لیے خصوصی طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو، تاکہ وہ اپنی معذوری کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اپنے
अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन किफायत मेरे साथ रहेगा, डेप्यूटी मेयर कोयटा भी मेरे साथ मौजूद हैं, यूनुस बलोच साहब। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब आज मुजाहिरीन से आपने मुज़ाकरात किए हैं, क्या यकीन दहानी करवाई आपने, और क्या मैंडेट हुक्काम ने आपको दिया था कि आप मुज़ाकरात कीजिए? सबसे पहले तो बात ये है कि जो माजूर अफराद का जो इशू है वो इससे कबल भी उन्होंने एहतजाज किए हुए थे, असम्बली के सामने भी और मुख्तलिफ अदवार में, मगर इस बार ऐसा हुआ कि इन्होंने खास डीजी ऑफिस और रमज़े रोड पे उन्होंने एहतजाज किया। और मैं चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक़ है और वज़ीर आला हमारी अपनी हुकूमत है, और मैं खुद वहाँ पर पहुँचकर इनके साथ मैंने तमाम वो जो उनके मुतालबात थे, इंशाल्लाह मैंने ये वादा किया है कि मैं इनको 1 to 1 वज़ीर आला साहब के साथ बिठाकर जो उनका जायज़ मसाइल है, जो उन्होंने अपना डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड पेश की है, वो कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, चूँकि हमारे आइन में, हमारे एक्ट में, हमारे रूल्स में ये शामिल है कि माजूरों का कोटा होना चाहिए, और वो उनका कोटा उनका राइट है, उनका हक है, सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दफ्तरों में सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी को हदायत इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब जारी करेंगे, और उनका वो जो एक जो मेन पॉइंट है रोजगार का, वो इंशाल्लाह इनको मिलेगा। दूसरी उन्होंने मुतालबा ये किया है कि हमें मोटरसाइकिल दिया जाए, तो अब उसमें ये जाहिर है कि वो चलिए मोटरसाइकिल इनका अगर ताज़ा मुतालबा भी है यूनुस बलोच साहब, तो पिछले 7 से 8 साल से ये अफराद बार बार मुजाहिरा कर रहे हैं, अब तक अमल क्यों नहीं हुआ? 3.5 साल में इसमें आपकी हुकूमत ने भी अमल क्यों नहीं किया? नहीं, हमारी हुकूमत बिल्कुल इंशाल्लाह इनके तमाम जायज़ मसाइल सुन के और इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा। असल में इनमें बुनियादी बात ये है कि ये पूरा इकट्ठे होके पूरी एक ग्रुप की सूरत में कोई 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनमें कोई उस बात को प्रॉपर तरीके जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचने में ज़रा दिक्कत है इनको। मैंने इनके साथ ये वादा किया है कि आप अपना कोई 4 रुकनी 5 रुकनी कमेटी मेरे साथ बिठाएं, मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला उसमें, और वज़ीर आला साहब इंसान दोस्त है और उनका विजन है। जब लोगों के लिए हम अभी रिसेंट 10,000 लैपटॉप का वज़ीर आला साहब ने जो मंजूरी दी है तालिब इल्मों के लिए, तो ये माजूर लोग हैं, इंशाल्लाह इनके लिए जो इनके 100-150 जो भी मोटरसाइकिलें हैं वो हम इंशाल्लाह मुतालबा इनका मंजूर करवाएंगे। और इनके साथ साथ जो बेसिक चीज़ है कि इनको हम उस चौराहों पे खैरात या भिखारी बनाने से बचाने के लिए वो इनका जो जायज़ जो रोजगार का जो इशू है, जो उनका 2% और 5% जो हमारा कोटा है, उस पर अमल किया जाए। और यूनुस बलोच साहब, रोजगार, भिखारी और ये बहुत तकलीफ दे अल्फाज है, उन तक ना ही जाया जाए, उससे पहले जो इनका हक है इनको देना हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। 3.5 साल में आपकी हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब 1.5 साल रह गया, अब उम्मीद करते हैं कि आपकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। 1 साल हो गए पहले सर, ये आप ही लोगों ने आधा बांटा हुआ था बलूचिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, और किफायत अली आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बात करें लाहौर की, जहां गुज़श्ता कुछ दिनों में शदीद ट्रैफिक जैम ने जब हुक्काम को सर जोड़कर बैठने पर मजबूर किया, तो जैम की वजूहात में यह भी सामने आया कि शहर में जा बजा मरकजी सड़कों पर बने शादी हॉल्स भी जैम की वजूहात में से एक हैं। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से LDA को शादी हॉल्स के मामलात देखने की हिदायत की गई, तो अजीबो गरीब इंकिशाफात सामने आए। पता चला कि LDA की हुदूद में 163 शादी हॉल्स हैं, जिनमें से 4 सिर्फ 4 रजिस्टर्ड हैं। अब तक 66 गैर कानूनी शादी हॉल्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सील किए गए हैं। सबसे पहले फहीम अमीन मेरे नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, इस वक्त बताइए क्या सूरत हाल है। हम ये बता रहे हैं कि 159 शादी हॉल्स LDA की हुदूद में गैर कानूनी हैं। अच्छा तारिक, सबसे पहले अभी हम जब सुबह तक अपडेट थे तो बताया गया था कि 66 शादी हालों को सील किया गया है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं उसमें बताया गया है कि 96 तक इनकी तादाद पहुंच चुकी है जिनको सील किया गया है। तो LDA का हुकाम का ये कहना है कि जो उनके बाय लॉज हैं उनके मुताबिक जो शादी हाल है उसका जो रकबा है वो 4 कनाल होना चाहिए और 2 कनाल की पार्किंग होनी चाहिए। अब सवाल तो ये उठता है LDA से कि इतने अरसे से ये जो शादी हाल चल रहे थे वो किस कानून के तहत चल रहे थे? उनसे सालाना कमर्शियल फीस भी वसूल की जा रही थी, टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे थे, और एक और ख़ास बात जो थी, इन शादी हालों से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो तकरीबन 5 से 10% जो है वो टैक्स भी वसूल कर रही थी। तो ये गैर कानूनी शादी हाल कानूनी जो है टैक्सेस वो पे कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कानूनी भी वो कहते हुए थे। तो ये तमाम मामला है जिसकी वजह से LDA अब हरकत में आई है। वज़ीर आला की जानिब से उन्हें कहा गया है जब हम इन्हें गैर कानूनी कहते हैं
تو غیر قانونی کی مختلف کیٹیگریز ہیں. انہوں نے اجازت کسی اور چیز کی لی, وہاں شادی ہال بنا لیا, جگہ قبضے کی تھی, فیس ادا نہ کرنا, مختلف معاملات ہیں ان کو غیر قانونی قرار دینے کے. بالکل جی, ایل ڈی اے یہ کہتی ہے کہ یہ جو شادی ہال تھے ان کے کاغذات میں جو ان کی رجسٹریشن تھی, جو ان کی بلڈنگ پلان کی منظوری تھی, وہ تمام کی تمام کسی دفتر یا کسی فیکٹری کے حوالے سے حاصل کی گئی تھی. بعد میں ان کو شادی ہال میں کنورٹ کر دیا گیا, اور جب انہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے احکامات دیے گئے تو تب یہ ان کو سیل کرنے کی جانب آئے ہیں. لیکن یہ جو تمام معاملات ہوئے اس کی وجہ سے میرے ساتھ محمد الیاس صاحب صدر ہیں شادی ہالز ایسوسی ایشن لاہور کے, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ایل ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ 163 شادی ہالز اس کی جیورسڈکشن میں, اور ان میں سے صرف 4 رجسٹرڈ ہیں. آپ جس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اس کے 159 شادی ہالز کو ایل ڈی اے غیر قانونی قرار دے رہی ہے. میرے بھائی یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ 30 سال سے شادی ہال بنتے آ رہے ہیں. اس وقت ایل ڈی کا کوئی ایسے لا نہیں تھے کہ یہ 4 کنال کی ریسٹرکشن ہو یا یہ ہو کہ اس بلڈنگ کا یوز کیا ہوگا. بلکہ دیکھا جائے تو آج سے کوئی 15 سال پیچھے چلا گیا ہے. تو ایل ڈی اے کے جب نقشہ اپروو کرانا ہوتا تھا اس میں کوئی ایسا کالم ہی نہیں تھا جس میں شو کیا جائے کہ یہ میرج ہال ہے. اس لیے کوئی کمرشل بلڈنگ کا یا کوئی ریسٹورینٹ کا اس طرح کوئی نقشے پاس ہوتے تھے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ راتوں راتوں یہ بننے کا ہے, تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ آپ اس کو ریگولرائز کریں گے, کمیٹی بنا دیں جو کہ سارے جو ایل ڈی اے چاہتی ہے موجودہ دور کے مطابق چیزیں اس کو وہ پورا کر لے. جب وہ پورا کر لیں گے تو اس کو نہ کہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اسے دیکھا شہر میں جن کے فنکشن ہے وہ سیٹیں پڑی ان کے گھر میں, جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا فنکشن کینسل ہو جائے گا, ہمارا وینیو کہاں جائے گا, ہم کہاں جائیں گے, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ جو سٹی او صاحب نے کہا جی ہمارے شادی ہالوں میں جو ٹریفک جام ہوتی ہے یہ بالکل بات ہے. اسکولوں کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے بند. ہمارے تو فنکشن رات کو 10 بجے ختم ہوتے ہیں اور 7 بجے شروع ہوتے ہیں. جب فنکشن شروع ہوتا ہے تو ایک دم تو لوگ کٹھے نہیں ہو گئے. صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. فہیم امین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے تمام صورتحال پر, آپ کا شکریہ. آپ کو بتائیں یونیسکو پاکستان کے 8 مقامات کو تاریخی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے پر تیار ہو گیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم نے ان 8 مقامات کو عالمگیری اہمیت کے مقامات کی فہرست میں شامل کیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے حکام یہ کہتے ہیں کہ ان مقامات کو یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے پر رضامند ہو گیا ہے. پاکستان کو اب یونیسکو کو بتانا ہوگا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اور کس طرح دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی ان مقامات تک رسائی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا. یہ قدم ملک میں سیاحت کے فروغ میں معاون ہوگا اور اس سے پاکستان کا سافٹ امیج ابھرے گا. معروف شخصیت یوسف صلاح الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ان کا بڑا کام ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں اس سلسلے میں. یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ یہ 8 مقامات ہمارے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے, کیونکہ اس طرف تو ہماری کوئی بھی حکومت نے توجہ ہی نہیں دی. جہاں تک اس میں بہت سارے مقامات جو ہیں وہ ہیریٹیج کے بھی ہیں, اور جس طرح کے دیوسائی نیشنل پارک ہے یا کاراکورم ہائی وے ہے یا اس طرح کی جو بلوچستان, خاص طور پہ جو بلوچستان کے 1-2 مقامات ہیں, یہ تو اب دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از این انڈسکورڈ ٹریجر. اور ہمارا جو یہ پہاڑ اور یہ صحرا اور یہ دریا اور سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے یہ دنیا میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہیں. اتنی خوبصورتی کم ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ طریقے نہیں ہیں. ملک کی معیشت کے لیے ان مقامات کا ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہو جانا کتنا بھرپور ہوگا, کتنا فائدہ مند ہوگا؟ بہت بھرپور ہوگا, کیونکہ تھوڑی سی ہمارے اوپر بھی چیکنگ رہے گی. آفٹر آل اگر یہ لوگ جو یہ عالمی ادارے ہیں اگر اس میں انویسٹ کریں گے, جس طرح کے ہمارے یہاں لاہور کے اندر جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو آغا خان کلچرل ہیریٹیج ان کی جو ہے وہ اس میں ہیلپ کر رہی ہے, اس میں ورلڈ بینک ہیلپ کر رہا ہے, اس میں اور ادارے بھی ہیلپ کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ تو بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو بہت ہی ہم نے پیچھے اس کو رکھ دیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ہیریٹیج ہے, ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ دنیا کو کیا دکھا سکیں گے. اور معاشی طور پر یہ بہت پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا. سیاحت کے فروغ سے ملک کو کثیر زرعی مبادلہ بھی حاصل. یوسف صلاح الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے نیوز ایٹ 5 سے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے آدھے دن کی پوری خبروں کے ساتھ.
हैं।